Well, how are you guys? I hope you guys are all doing fine. समाचार कतिको हेर्दै हुनुहुन्छ र कतिको सुन्दै हुनुहुन्छ त नि I don't know how much you are listening to all this news and everything else on the everywhere like. And it's very sad to hear the news these days, just not because of the pandemic thing, but now the other chaos is happening, that is rape cases all around. It was happening during the pandemic, during the lockdown, everything, and it's increasing day by day. It is very, very sickening to hear those kind of things every time. And it's more sickening to know that small kids, children's girls, who hasn't even hit the puberty, gets like raped. It's so sad, isn't it? When I think of it, like अब सोच्नुस् न भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि रेप गर्छ भन्दाखेरि what kind of mindset does a man have? किनभने most of the time it's always said that girls wearing short skirts, girls wearing tight clothes and showing off their skin is a problem. भने त्यो भर्खर जन्मेको बच्चाले त what is she even showing to you guys? Like के देखाएको छ र? Isn't it like so thing to like think of and go thorough it and go deeply about it? Like when I just see these news and see the men who are related to them are raping them, and it's not a good kind of good thing to hear every single day. यहाँ के कुरा बिग्रेको छ भन्दाखेरि एजुकेसन सिस्टम नै रङ छ. Problem is we don't teach men. Why teach women all the time? And अर्को कुरा चाहिँ यहाँ defense, learn self-defense is what we say to girls. It is important. It is actually a very nice thing to learn self-defense. You never know when it will come handy. But first teach men as well. केटाहरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो कि यो वुमनलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, एन्ड आफ्नै दिदी बहिनीलाई पनि हात हाल्ने काम त्यस्तो गर्न दिनु भएन, अनि रेस्पेक्ट गर्न सिक्नु पर्यो. एन्ड don't let guy have that mindset that women are an object. And केटाहरूलाई त एउटा वे हुन्छ नि, way of looking to girls, the objectifying way मा हेरिन्छ नि. It's very sad. त्यो सिकाउनु भएन स्कुलमा पनि. I don't like the way the schools make rules for girls about their dress codes and everything, their hairs and everything. मैले छोटो कपडा लायो भन्दैमा I'm not inviting you. And स्कुलमा पनि केटीले छोटो कपडा लायो भनेर इस्यु बनाउनु भएन के. बिकज त्यो इस्युले के दिन्छ भन्दा इट गिभ्स देम द हुन्छ नि एउटा लुप पाउँछ कि, लुप होल, थ्रेस होल पाउँछ कि तिनीहरूले कि they get that threshold कि केटीले छोटो कपडा लगाएको थियो. That's why it happened. Because स्कुलमा पनि त्यही सुन्दै आएको छ नि त. स्कुलमा पनि girls can't wear short skirts भनेर मात्र भनिरहेको हुन्छ नि त. They don't teach कि guys can't be guys can't have that mindset कि women are objects भन्ने. त्यो त सिकाउँदै सिकाएन त, खोइ सिकाएको. I have never heard any teacher saying guys to you should respect women, you should respect girls, you are supposed to be protecting them, you are supposed to be a kind of a hand they can हुन्छ नि आफ्नो हात दिन सक्नु पर्यो, काँधमा काँध मिलाउन सक्नु गरेर त्यो वातावरण मिलाउनु पर्यो भन्ने कुरा सिकाएकै हुँदैन. आई हेभ नेभर हर्ड द्याट. अनि केटीहरूको पनि त्यो कपाललाई इस्यु बनाउने, अलिकति छोटो स्कर्ट घोडाभन्दा अलिकति माथि लगाए पनि इस्यु बनाउने, त्यो इस्युजहरू धेरै बनाउँदै गएपछि
when they grow up, केटाहरू grow up हुँदै गएपछि they have seen that and heard that a lot. So त्यही माइन्डसेटमा त जान्छ कि मैले जे गरे पनि केटीको गल्ती थियो पहिला, किनभने उसले छोटो कपडा लगाएको थियो, छोटो स्कर्ट लगाएको थियो, उसले यो गरेको थियो, त्यो गरेको थियो. And that's what we've been hearing all around. Every man has that kind of mindset. Not every man त भन्न खोजेको हैन, but the men who we hear and see talking about those, त्यही माइन्डसेट हुन्छ नि. त्यस्तो थट प्रोसेस भएकोहरूको त त्यही कुरै हुन्छ कि छोटो कपडा लगाएको थियो भन्ने इस्यु बनाइरहेको हुन्छ नि त. सो इट्स नट अ गुड थिङ. स्कुलमा एजुकेसन दिने बेला राइट वेमा दिनु पर्यो कि जेन्डर न्युट्रलिटी सिकाउनु पर्छ कि मेन थिङ. इक्वालिटी इज नेसेसरी, बट इक्वालिटी मात्र सिकाएर पनि भएन, न्युट्रलिटी भन्ने सिकाउनु पर्यो. बिकज हामी मेल र फिमेल त हाम्रो नेचुरल फेनोमेना नै हो. एन्ड हाम्रो बायोलोजी, हाम्रो फिजियोलोजी, सबै कुरा हुन्छ नि, फिजिकलिटी, सबै कुरा त्यही वेमा नै ग्रो अप भइरहेको हुन्छ. सो इट्स नथिङ मोर टु इट, वी कान्ट से मोर एबाउट इट. बट हामीले न्युट्रलिटी जब सिकाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो हेर्ने नजरिया पनि इक्वल हुँदै जान्छ. किनभने न्युट्रल भएपछि इट्स नो डिफरेन्स बिट्विन मेन एन्ड वुमन एट द्याट टाइम. दे आर इक्वल, दे आर जस्ट ह्युमन मात्र भएर हेर्न सिक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल चेन्ज अ लट अफ थिङ्स. त्यो चेन्ज भएर जानेछ र आई थिङ्क द्याट दिस objectifying of women will come to decrease. अनि सेक्स एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो सिकाइन्न. अनि गर्ल्सलाई त झन् केही थाहा पनि हुँदैन बेसिकली, बिकज त्यो प्युबर्टी भनेको मेनलाई छिटो आउँछ वुमनलाई भन्दा पनि. सो दे आर मोर इन्टु लाइक ट्राइङ टु नो वाट इज अल दिस थिङ्स एन्ड अल. सो गर्ल्स आर भेरी अननोन एन्ड दे गेट through a lot of problems after that. So specifically we can see a lot of things, a lot of that kind of things happening. So we should educate them. अरे स्कुलमै टिचर्सहरू सेक्स एजुकेसन यति लजाउँछ भन्ने एज अ प्रब्लम. हामी चिल्ड्रेनहरूको राउन्डमा द मोर देन द प्यारेन्ट्स, टिचर्स स्पेन्ड्स अ लट अफ टाइम. सो टिचर्सहरूको हातमा एकदम हुन्छ कि कसरी उनीहरूलाई ग्रो अप गराउने, कुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो अप गराउने र कसरी उनीहरूको फाउन्डेसनलाई बिल्ड गराउने. त्यस काँचो माटो हो नि त, काँचो माटोलाई कसरी पनि जसरी जुन भेसल बनाउन खोज्छ त्यस्तै बनिन्छ. तल खाली बनायो भने खाली बन्छ. सो भरेको बनाउनलाई कसरी बनाउने. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. आई थिङ्क टिचर्स निड्स टु focus on those things more than just focusing on the skirts of the girls, the hairs of this girl, and don't just try to hide them. लुकाएर राखेर त के नै गर्न सकिन्छ र they are gonna grow up. Obviously they are gonna grow up. So grow up हुने बेलामा चाहिँ you have to teach them certain things. Respect women, protect them, and they are also human, not an object for your needs to be needs consume गर्नको लागि हैन र satisfaction को लागि हैन. they are also humans and they should be treated like that भनेर सिकाउनु पर्छ. It's a very serious thing. Everywhere we see a comparison of women with Durga Ma, Kali Ma, Saraswati Mata, every god and goddesses. Every goddesses are compared with women when these kind of things happens, like rape cases जब आउँछ नि त्यो कुरा सधैँ उठिरहेको हुन्छ. सो त्यो कुरा उठाइराख्नु भन्दा पनि इस्यु नै बुझ्नु पर्यो नि त. स्कुलबाट घरबाट जुन कुरा सिकाइन्छ नि त्यो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो नि त. सधैँ केटीले छोटो कपडा लगाएको मात्र इस्यु बनाइरहेको समाजमा हामीले त्यो भगवानसँग जोडेर कति नै ठुलो डिफरेन्स बनाउला र मलाई त्यो डिफरेन्स होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन. बिकज हुन्छ नि माइन्ड सबैको एउटै हुन्छ. ग्रोइङ अप इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ र त्यो इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो माइन्डसेट एकदम चेन्ज गराउँछ. So what kind of books you read is the main way of building you up. The books भनेको हाम्रो पेरेन्ट्स हुन्छ, हाम्रो टिचर्स हुन्छ, हाम्रो सराउन्डिङ हुन्छ. सोसाइटीमा कुराहरू पनि यस्तो यस्तो गर्नुभन्दा
woman empowerment को कुरा मात्र गरिराख्नु भन्दा पनि I think men education is very important these days. To educate boys is very important. Women education, I think women are very much smart these days, and men are also. But men like to educate garna is very important nowadays. तिमीले कसैलाई पनि यसरी यो हो भनेर इस्यु देखाइरहन पाउँदैनौ. And after you satisfy your needs, you even kill them just to get away from the crime you did, and you do another crime. And have the mercy, like seriously. It's so sad to see that 2-year-old girl, 1-year-old girl, 5-year-old girls being raped, and it just gave me goosebumps right now thinking about that. So yeah, education is very important. Education हामीले सिर्फ बुकको कन्टेक्स्टको passing marks मात्र निकाल्नलाई गरिरहेको हुन्छ आजकल. It's so sad. Education was more about building yourself, building society, building one discipline. पहिला चाहिँ ancient time मा if you go and look back to every culture and everything they do past ma, everything has meaning and it can be related to science. So education पहिला त्यसरी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ जस्ट हातमा एउटा ग्रेजुएसन को पेपर सर्टिफिकेट पाउनुको लागि भइरहेको छ. We just go through the books, रटिन्छ अनि गरिन्छ, and we get the certificate. That's it. That's not the education. Knowledge educations are like more about building society, building one personality, building one good humankind in this world that can be human, be kind, be wise, be empathetic and sympathetic as well, be kind to animals as well. And yeah, that's it. I hope the education system in our world will change and bring up the thing about gender neutrality, and bring up the thing about talking about the real things more, and hope this 21st century thing will be proud of saying that this is 21st century. I really hope and pray for that.